Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Donc, la continuité. Donc, la relation de l'hydrodynamique, تقول باللي dP sur dx égale moins ρ du point sur dt, où P étant la pression et U point la vitesse des particules. C'est une équation dérivée partielle. Or, dans le cas d'une onde sinusoïdale, ce d sur dt هو j oméga U point. Puisque l'onde تاعنا sinusoïdale, اشتقاق بالنسبة للزمن هو j oméga في الدالة تاعنا du point sur dt, c'est j oméga U point. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dp sur dx égale moins j oméga ρ U point. Et donc, U point de xt هو ناقص واحد على j oméga ρ dp على dx. هالك. Donc أنا واش لازم ندير؟ عندي لي بريسيون نجبد لي فيتاس دو بارتيكول. شحال من بريسيون عندي؟ عندي لا بريسيون نفكركم، عندي لا بريسيون تاع الميليو 1 P1 وعندي لا بريسيون تاع الميليو 2 P2. دونك نجبد U1 بوان و U2 بوان. دونك من العلاقة هذه U1 بوان هو moins 1 sur J oméga ρ 1 puisque راني في الميليو 1 dP sur dx dp1. D'accord? Donc c'est un calcul حسابات. شوفوا مليح. يخرج لنا U1 point de xt c'est K1 sur oméga ρ 1 exponentielle j oméga t qui تشتق P1 بالنسبة ل x A exponentielle moins jk1 x moins B exponentielle jk1 x. لاحظوا مليح هاد العبارة. وي toujours. alors هنا هذه هي la pression de l'onde incidente. ضربناها في هذا الكويفيسيون. هذا الكويفيسيون وعندنا لوند ريفليشي بالموان في هذا الكويفيسيون. K1 على أوميغا هو 1 على V1. K1 على أوميغا دوك تولي لنا العبارة 1 على رو 1 V1 في اكسبونونسيال جي أوميغا تي في A exponentielle moins jk1 x moins b exponentielle jk1 x. أني لقيت U1 point de xt. نفس الشيء لاحظوا مليح لا بريسيون انسيدونت قسمناها على رو 1 v1 نصيبوا لا فيتاس دي بارتيكول انسيدونت وهذه b exponentielle jk1 x في exponentielle j oméga t. وشنو هي؟ هي لا بريسيون ريفليشي زدنا لها الناقص وقسمناها على رو 1 v1. هذه دائما هكذا كي تروحوا من لا بريسيون لا فيتاس كي تعود لوند انسيدونت بروغريسيف تقسم على رو 1 v1 كي تعود لوند ريفليشي تقسم على ناقص رو 1 v1. تقسم لا بريسيون على ناقص رو 1 v1 تلقى لا فيتاس ريفليشي. تقسم لا بريسيون انسيدونت على رو 1 v1 تلقى لا فيتاس des particules de l'onde incidente. يعني associé à l'onde incidente. D'accord, très bien. Donc واش مازال لي؟ قال لي يجبد لي coefficient de réflexion. وعلى كل حال يوجهني في l'exercice en utilisant la conservation du débit et des pressions. C'est-à-dire واش نقول هنا؟ نقول هذا c'est un fluide incompressible. يعني واش عندنا؟ حاجة الأولى هنا في x égale 0 عندنا لا بريسيون تاع الميليو 1 هي لا بريسيون تاع الميليو 2 في الزيرو هنا. Si je prends une particule ici, que je veux mesurer la pression ici, du côté gauche et du côté droit, j'aurai la même pression ici, en 0. Donc la première condition, الشرط الأول يقول باللي
P1 de 0T هو P2 de 0T. الشرط الثاني حنا نخدمو دائما في الكا تاع لي فلويد انكمبريسيبل. Donc on aura une conservation de débit. Le débit est conservé. واش معناتها؟ معناتها S1 تدفق هو la section la vitesse des particules égale S2 U2 point de 0T. هايلك. Donc première relation conservation de la pression, deuxième relation conservation du débit. كي نعوض x ب0 و S1 و S2 و U بالاكسبريسيون تاعو واش نصيب في المعادلة الأولى نصيب A plus B égale C من المعادلة الأولى ونصيب 1S1 sur ρ1 V1 في A ناقص B يساوي C على ρ2 V2 في S2. Conservation du débit. Or, هذا le terme هذا يمثل 1 على Z1 في le tuyau l'impédance caractéristique ZC1 plutôt. 1 على ZC1 ZC1 هو l'impédance caractéristique dans un tuyau. S2 على ρ2 V2 هو 1 على ZC2 تعريف تاع l'impédance caractéristique d'un tuyau. Dans un tuyau, d'un onde acoustique dans un tuyau. Donc alors on aura finalement معادلتين اللي هي الأولى A1 plus R égale T. هنا واش درت؟ قسمت المعادلة هذه على A طرفي المعادلة A على A على A هو 1 B على A هو R و C على A هو T وعندنا 1 sur ZC1 في 1 moins R égale T على ZC2. Alors, le coefficient de réflexion R هو B على A و T هو C على A. Donc عندنا هذوما. Et là, on aura coefficient de réflexion, coefficient de transmission. Ils sont calculés à la position où nous avons une rupture d'impédance, c'est-à-dire في x égale 0. كي دير نتا كي نديرو حنايا la pression réfléchie في 0T على la pression incidente في 0T نصيبو B على A وهذا التعريف تاع coefficient de réflexion. ما نصيبوش دائما B على A bien sûr في الكا وين يكون عندنا ريفليكسيون في x égale L. هنا يولي لك يخرج لك اكسبونونسيال 2 جي كا ال. الوغ تري بيان هنايا جو كونتيني. دونك من هذو زوج العلاقات نصيبو كويفيسيون دو ريفليكسيون ار. من هذو زوج علاقات دونك عندنا علاقتين 1 بلس ار ايغال تي 1 sur ZC1 1 moins R c'est T sur ZC2. À partir de ces deux relations je vais trouver le coefficient de réflexion ZC2 moins ZC1 على ZC1 plus ZC2 ou le coefficient de transmission c'est 2 fois ZC2 على ZC1 plus ZC2. Voilà. Voilà. Barakallahu fikum. La suite dans quelques instants.